Ibrani 10, Hebrew 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. For the law having a shadow of good thing to come and not the very image of the things can never with those sacrifice which they offer year by years continually make the comers thereunto perfect. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. For then would they not have ceased to be worshipped once, shall have had no more conscience of sins. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa, but in those sacrifice there is a remembrance against made of sins every years. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa, for is not possible that the blood of bulls and of goats shall take away sins. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Wherefore when he come into the world, he said, sacrifice and offering thou wilt not, but a body house that prepare me. Kepada korban bakaran dan kepada korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. In burnt offering and sacrifice for sins thou hast had no pleasure. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Dan said I, lo I come in the volume of the book is written of me to do thy will, O God. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Above when shall sacrifice and offering and burnt offering and offering for sins thou wouldst not, neither has pleasure therein which are offered by the law. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Then said he, lo I come to do thy will, O God. He take the first, that the might establish the second. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan untuk satu kali, untuk selama-lamanya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, by the which will we are sensitive to the offering of the body of the Jesus Christ for all. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yang sekali tidak dapat menghapuskan dosa. And every priest stand daily ministering and offering oftentimes the same sacrifice can never take away sins. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. For henceforth expecting the enemies be made his footstool. Sebab satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. For by one offering he had perfect forever them that are sanctified.
Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Wherefore the Holy Ghost also is witness to us, for after that he had said before. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. This the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my law into their hearts, and in their minds will I write them. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan, and their sins and iniquities will I remember no more. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. No where remission of this is. There is no more offering for sin. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, having therefore brethren boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, by a new and living way, which he had conquered for us through the evil that is to say, his flesh. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, and having an high priest over the house of God. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our body washed with pure water. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promise. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. And let us consider one another to provoke unto love and to good work. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Not forsaking the assembling ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remains no more sacrifice for sins. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. But a certain fire, fearful looking for a judgment and very indignation, which shall devour the adversaries. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. He that despised Moses allowed it without mercy under 2 or 3 witness. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas jinjak-jinjak anak Allah yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. How much sure punishment suppose ye shall he be thought worthy, wouldn't underfoot the sons of God and had
the blood of the covenant, wherewith we was sanctified an unholy thing, and had done despite unto the Spirit of grace. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. For we know with that had such nations belongs unto me. I will recompense, said the Lord, and again the Lord shall judge his people. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. These fearful things to fall into the hands of the living God. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. But call to remembrance the forms day in which after ye were illuminated, ye under a great fight of affliction. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian, partly wisely ye were made a gazing stock what by discourse and application, and partly which become company of them that were so used. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourself that ye have in heaven a better and enduring substance. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Cast not away therefore your confidence, which had great recompense of rewards. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sesudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. No, the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. But we are not of them who draw back unto perdition, but all them that believe to the saving of the soul.